बेटा, आपका बेटा भी मारेगा, आपका बेटा भी मारेगा, आपका बेटा है, आपका बेटा है नहीं है? We need a permanent solution. So I want to hand over this memorandum to you, sir. If today my children is victim, if my student is victim, tomorrow my son can become a victim. Tomorrow, sir, respected sir, tomorrow your son can become a victim. खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ गिबि गिबियावनो आरो आंनि मोनसे गोदान भिडिअ गोबां आपडेट मोनसे भिडिअ लाना फैदों नोंथांमोननि सेरावहाय। जियानो जा लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि उननि बेकग्राउन्डखौ नायनानै मिनिनो नाङा, मानो होनबा आं मोनसे साहा बागाननि न'आव दङ आरोना लोगोफोरनियाव साहा खानाय जायो, ओमफ्राय बेयाव ज' दोनो आरोना लोगोफोरथ' बेहायनो दान्दिसे सम मोननायखाय आंनि बे मोनसे भिडिअखौ नोंथांमोननि सेरावहाय आपडेट हिसाबाव लाना फैबाय। बिराद गोदोर मोनसे घटना आरोना लोगोफोर। आं जियानो जा बे समावहाय नोंथांमोना मिन्थिखाबाय जानो हागौ मानि थाखाय नैबे मोनसे भिडिअखौ लाबोदों, बै आंनि थाम्बनेलजों लोगोसे टाइटेलखौ नायनानै, नङा होमब्ला लोगोफोर। गिबियावनो फंनैसो बाथ्राखौ शेयार खालामनायनि सिगाङाव नैबे मोनसे भिडिअनि क्लिपखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलां, अब्लासो बुजि मोनगोन आरोना लोगोफोरथ' जियानो जा नायलांग्रोदो बिदिब्ला नोंथांमोना। ঘটনা এইটোৱে যাতে শেষ হওক আৰু যাতে এনেধৰণৰ ঘটনা পুনৰাবৃত্তি নহওক, তাৰ কাৰণে মই নিজে যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা চলাম। আৰক্ষী প্ৰশাসনক নেতৃত্ব দি ইয়াত এনেধৰণৰ সমস্যা যাতে আৰু নহয় তাৰ বাবে আমি চেষ্টা চলাম। গতিকে আপোনালোকে আমাক মুঠতে সহায় সহযোগিতা কৰক, এইখিনিয়ে মই আপোনালোকলৈ অনুৰোধ। ঠিক আছে। আমি প্ৰতিবাৰে আমি প্ৰশাসনক কোনো ধৰণৰ উপলঙা কৰা নাই, সহায় সহযোগিতা নকৰা প্ৰশ্নই নুঠে, হয়নে নহয়? আমি প্ৰতিবাৰে সহযোগ কৰোঁ, কাৰণ আমি যেতিয়াই ডাম্পাৰ অভাৰলোডিং যায় আমি খবৰ দিম। এইটো আমাৰ খবৰ দিয়া কাম। আমি যদি ধৰিব লগা কাম থাকে তেতিয়াহ'লে আমি ৰাইজে ধৰিম, হয়নে নহয়? কিন্তু আজি ৰাইজে ধৰিব নালাগে, যাৰ কাৰণে প্ৰশাসন আছে, পুলিচ প্ৰশাসন আছে, যাৰ কাৰণে আমি খবৰ দিব লগা হয়। আমি দিয়াৰ পিছতো ডাম্পাৰ চলে, কিন্তু তেতিয়াহ'লে কাৰ অজুহাত হয়? মই খবৰ দিয়াৰ কাৰণে মই দুখী হ'ম না তেওঁলোকে মানে বিন্দাছ মানে তেওঁলোকে লাইচেঞ্চ পাই যায়? তো আমি এনেকুৱা দুখী হৈ আছোঁ বৰ্তমান। আমি এনেকুৱা হয়, আমি যদি ইয়াতে ডাম্পাৰ যোৱা বুলি আমি খবৰ দিলে তেওঁলোকে মানে বেয়া পায়। আপোনালোকে কিয় খবৰ দিব লাগে? আমাক গালি দিয়ে। আমি কিবা এটা বেয়া কাম হ'লে আমি যদি খবৰ দিওঁ তেওঁলোকৰ ডিউটি হৈ যায়, সেইকাৰণে বেয়া পায়। আমি দেখাই দিম, আমাৰ তাতে প্ৰমাণ আছে ছাৰ। আমাৰ ইয়াতে ড্ৰাগছ এটা মানে বা কিবা ব্ৰেণ্ডেড খোৱা ল'ৰা ছোৱালী প্ৰায়ে যায় বহুত স্পীডত, তেওঁলোকে কিন্তু কোনোদিন পুলিচে নাপায়। আমি যেতিয়া খবৰ দিওঁ তেওঁলোকক ধৰাত মানে সক্ষম নহয়। যদি ৰাইজে ধৰিব লাগে চোৰ ডকাইত গোটেইখিনি, তেতিয়াহ'লে আমাক আজি কৈ দিব লাগে যে ৰাইজে কৰক, আমি ধৰিম। তেতিয়াহ'লে আমি ৰাস্তাই ৰাস্তাত ধৰিম। কি কয়? আমাক যদি কয় ডাম্পাৰ কালি ধৰিব লাগে, আমি ধৰি দেখাই দিম যে কেইটা ডাম্পাৰ ধৰিব লাগে, কিন্তু এৰেষ্ট হ'ব লাগিব। এই মিতিৰালি কৰি টকা পইচা লৈ আমাক এৰি দিয়াটো আমাক নালাগে। আমি তেনেকৈ এই দেৱদেউ আজি হেৰাইছোঁ। এই হেৰাৱাৰ ফলত আমি 20 লাখ টকা দাবী কৰিছোঁ। কি তেওঁৰ মা দেউতাক আজি বুজাব পাৰিম নেকি? আজি এই কোনোবা পুলিচ প্ৰশাসনে বুজাব পাৰিব? আজি তেওঁলোকে মনত কিমান আঘাত পাই আছে, কিমান তেওঁলোকৰ মাজত মানে দুখ প্ৰকাশ হৈ আছে, আমিহে অনুভৱ কৰি আছো। কিন্তু তেওঁলোকে কেনেকৈ জীয়াই আছে তেওঁলোকেহে জানে। অলপমান মই অসমীয়াত ইমান নহয়, তথাপিও মানে মই হিন্দীত ক'বলৈ বিচাৰি আছোঁ। सर बहुत धन्यवाद देता है समय देने के लिए और इस मौका के लिए। दुख है लेकिन क्या करेंगे, का तो सवाल करना ही पड़ेगा। गोलक बसमोतारी 49 years, डंपर हिट 2025, कृतिक प्रधान 13 years, killed in 2024, fatal tractor crash, Subitra, April 2025, Dhairam Boro, Hiran Boro, killed when a tractor collide 2020। আমি কি চাই আছো? সদায় মানে অকল মানে মৃত্যু এটা স্ট্যাটিস্টিক্যাল अकल চাই আছো। हम हमेशा देख रहे हैं केवल एक मृत्यु का स्टैटिस्टिक। 2024, 2025 हर एक साल आदमी मार रहा है सर। हर एक साल हम लोग एक स्टैटिस्टिक मैंने बना कर रखा हूँ कि हर एक महीना में एक न एक व्यक्ति मार रहा है सर। आज हम लोग देख पा रहे हैं कि अपना खुद का स्टूडेंट्स आज समर वेकेशन खत्म हुआ है और वो लोग वेकेशन में जाने वाला था, लेकिन यह सिचुएशन देखिए तो सर। आज जिस हम लोग गली में खड़े हुए हैं सर, अगर आप देखोगे इस रास्ता को, अगर ये रास्ता करीब 50 साल से पुराना है, लेकिन ये रास्ता अभी तक क्यों ठीक नहीं हुआ है?
पूरा रास्ता पोटहोल से भरा हुआ है। अभी तक ये रास्ता ठीक नहीं हुआ है। अब ये रास्ता को देखिए, अभी तक ठीक नहीं हुआ है। এই সেনেকা ৰাস্তাৰ কাৰণে আমি আজি আপোনালোকৰ কথা পাতো, আমি কি হয় বাধ্যতা হৈ গলো। কিন্তু আজি ডেটত যেনেকুৱা অৱস্থা হৈছে, আমি ডিমান্ড কৰিছিলো এটলিষ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশনাৰ আহিব লাগিছিলে ইয়াতে, মেজিষ্ট্ৰেট আহিব লাগিছিলে ইয়াতে। কিয় অহা নাই ছাৰ? আমি ইয়াত ইমান মানুহ ইয়াতে থিয়া দি আছো, ক'ব গ'লে ইয়াতে মোৰ দেন 500 মানুহ থিয়া দি আছো। আছে নে নাই কওকচোন? আছে নে নাই কওকচোন? স্যার এটাই প্রশ্ন করব বিচাৰি আছো, যোৱাকালি যোনটো ঘটনা ঘটিছে তাই কোনটো ডিপাৰ্টমেণ্ট আছিল কওকচোন? কোনটো ডিপাৰ্টমেণ্ট আছিলে? क्या काम करा था उसका पिताजी? क्या काम करता है? आज आर्मी भी सुरक्षित नहीं है। आपका बेटा भी मारेगा, आपका बेटा भी मारेगा, आपका बेटा भी मारेगा। आपका बेटा है, आपका बेटा है नहीं है? आज अगर आर्मी सुरक्षित नहीं है, अगर आज पुलिस सुरक्षित नहीं है, तो कौन सुरक्षित है इस रास्ता में? कौन सुरक्षित है रास्ता में? कौन सुरक्षित है रास्ता में? कॉक्सन पुलिस एरिया से कॉक्सन काय से कर दिबो को हाँ काय से कर दिबो स्टैटिस्टिक আছে মোৰ লগত, কিন্তু আজিলৈকে তাহুন অকল মানে আমাৰ আহি পেলাই অকল এটা স্টেটমেন্ট দি আছে। আমি এটা কি কৰিম? আমি ডাম্পার আমি স্টপ করে দিম 2 ঘন্টার কারণে। এটা সলিউশন নাকি? This is solution. We are not finding, sir. We are finding a permanent solution. Not a killing solution. আপনি সকল এটা ডাঙৰ এটা কি বনাই থৈছে, মানুহ মাৰা এটা ডিপাৰ্টমেন্ট বনাই থৈছে, killing people department. Every month we are hearing killing people. Every month. This is the solution you are giving. When your daughter will die, when your son will die, then I will come and I will tell you. Don't worry, we are finding a solution. 2 hour কারণে আমি ডাম্পার বন্ধ করে দিম। এই সলিউশন হবো? এনেকা সলিউশন আমাক দিবলৈ আহে। আমি বুড়বক নেকি আজি ডেটত? 2 hours 2 ঘন্টা কারণে ডাম্পার বন্ধ করে দিম। Is this solution? Sir, I am very sorry. I am very sorry, sir. I am very, very sorry. We need a permanent solution, sir. We need a permanent solution. So, I want to hand over this memorandum to you, sir. If today my children is victim, if my student is victim, tomorrow my son can become a victim. Tomorrow, sir, respected sir, tomorrow your son can become a victim. And because of that, we want a permanent solution. बेनोमोन लोगोफोर भिडिअ निश्चय नोंथांमोना जोबजासिम जुदि नायदोंब्ला थारैनो बुजिखाबाय जाथाया मा जादों, नङाब्ला लोगोफोर घटनाया मा जादों। माने कालपानि बाजार खलाय खाथियावहाय मोनसे फरायसालि दङ। बे फरायसालियावनो सासे सामार भेकेसननि थाखाय बिथाङा गिदिंनो थांगोन बा ओंखारलांगोन बेफोरबायदि बायदिसोमोन आरोना लोगोफोर। बिथां खम समैनो 4 बोसोरनि गथ' आरोना लोगोफोर, 4 बोसोरनि गथ'सा हौवासा गथ'मोन। बिथाङाहाय डाम्पारा ओरैबायदि मोनसे जाथायखौ खालामलांबाय आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना नुनो हागौ बे स्क्रिनाव होनाय उन्दैसा गथ'खौ नुखाबाय जानो हागौ, नङा होमब्ला लोगोफोर। थ' जियानो जा बिथांमोननि थाखाय आं मोनसेल' बाथ्राखौहाय खावलायनो होना सानो, जिहेतु नैबे जाथायावहाय बिथांनि फरायसालिनि जिहेतु प्रिन्सिपाला पुलिसजों लोगोसे लानानै बेफोरबायदि बाथ्राखौ सावरायनायखौ नोंथांमोना अलरेडि मोन्थिखाबाय जानो हागौ, नङा होमब्ला। ओंखायनो जेनेबा आं जिमानखिनि जोंनि बर' सुबुंफोराबो बे जिहेतु प्रिन्सिपालनि लिस्ट लानायावहाय बर' सुबुंनिबो मुं दङ, बिथांमोना बोसोरफायाव साफा बेफोरबायदिनो मानसिखौहाय इनाय अनागारि खालामलांदों होननायफोरबायदि मोनसे बाथ्राखौ बिथाङाहाय रिपर्ट खालामनानै लादों आरोना लोगोफोर। ओंखायनो आं फैबाय थानाय जिथु समफोरावहाय
जाय सुबुंफोरानो जोंनि बर' सुबुंफोराबो दङ डाम्पार ड्राइभार नोंथांमोना ओंखायनो जानला मानला गारिखौ सालायालाबासिनो उन सिगां साननानै मोजाङै गावखौ फिउचारनि लामाखौ साननानै जुदि मोजाङै सालायो जाहाथे नोंनिबो खहा जाया आरो गुबुननिबो खहा जाया नङा होमब्ला लोगो बेखौसो लानानै आं दिनै नोंथांमोननि सेरावहाय नैबे मोनसे भिडिअखौहाय खावलायनाय जाबाय दिनै ओरैबायदि जाथाय घटना बिथांमोना ओरैबायदि मोनसे घटनाखौ लानानै माने दाबि दैखांनो आरोना लोगोफोर सरकारनिसिम ओंखायनो नोंथांमोना जाहाथे जाय सुबुङानोखि डाम्पार गारि बा जायखिजाया गारिखौनो सालाया मानो नोंथांमोना अननानै हुसियारै था आरो हुसियारै सालाय गारिखौ उन सिगां साननानै नाय नङाब्ला लोगोफोर आथिखालनि जुगाव गोबां माने खैफोदनि लामाया फैगासिनो थायो माब्ला जों मा जागोन बेखौ जों रावबो हमनो हाया ओंखायनो जेनेबा साननानै नोंथांमोना मोजाङै सालायलांब्लानो जाबाय गारिखौ ना लोगोफोर थ' जियानो जा बे समावहाय आरो आं बांद्रायखौ बुंनानै भिडिअखौहाय फोलावनो सानाखै नोंथांमोनाबो बरिं मोनो नङा होमब्ला लोगोफोर जिमानखिनि हायो नोंथांमोना अननानै नैबे मोनसे भिडिअखौ नायदोंब्ला शेयार खालाम जाहाथे बयबो नायनानै बुजि मोनो आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा नोंथांमोना बे मोनसे भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला आंनि चेनेलावहाय गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो आरो जोबथारनायाव बे मोनसे भिडिअखौ नोंथांमोननि सेरावहाय लाबोनायाव आंनि माबा मोनसे गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोननि सेरावहाय बयनियावबो आंनि निमाहा बिबाय बेजोंनो लोगोसे नोंथांमोना बै खनायाव थानाय बेल आइकनखौ दाबायना हो आरोना लोगोफोर जाहाथे बेफोरबायदिनो गोदान आपडेट्स भिडिअ होयोब्ला गिबियै नोंथांमोननियावहाय नटिफिकेसना सहैनाय बायदि स' थेंक इउ स' माच आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय बाय